रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले अपने रब का शुक्र कि उसने मुझे और आपको बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाई, और फिर उस रब ने इतना मुझ पर और आपके ऊपर करम किया कि उसने अपने कलाम के सामने ज़िंदगी में पहली बार इन अहम आयात को देखने की, सुनने की, समझने की और एक दूसरे की इस्लाह करने के लिए बैठने की तौफीक अता फरमाई। कुरान मजीद पर आपको सब अल्फाज नज़र आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप अब सुनेंगे भी, देखेंगे भी, गौर भी करेंगे और अपने आप से सवाल भी करेंगे कि मैंने आज तक कुरान मजीद को वक्त क्यों नहीं दिया है। कौन सी ऐसी चीज़ थी जो रास्ते में ममानियत है। आपको मालूम है कि हमारी इस क्लास की सरपरस्ती मशहूर व मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना इंतज़ारुल हक़ थानवी साहब फरमा रहे हैं, और इनके होते हुए हमें बड़ी खुशी भी नसीब होती है, हमें ताकत भी मिलती है कि उलमा की निगरानी में कोई काम हो जाए। अगर हमारी कोई गलती होगी तो हमारी इस्लाह होगी। तो आप कोशिश करें आज कि इन आयात को समझने के बाद आप किसी और को समझाएं या न समझाएं, अपने घर वालों को ये पैगाम जरूर सुनाएं। ये मेरे ऊपर, आपके ऊपर कुरान का समझना फ़र्ज़ ऐन है। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, इस तरह कुरान समझना भी क्या है, फ़र्ज़ ऐन है। लेकिन हम इसको भूल गए कि ये भी फ़र्ज़ है कहीं। इसलिए हम में से अक्सर बेशतर कुरान मजीद का तर्जमा समझने के लिए कोई बेचैनी महसूस नहीं करते। आज आप देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला किस अंदाज में मुझे और आपको दोज़ख से बचाता है और जन्नत में ले जाना चाहता है। वो क्या कहता है, क्या फरमाता है, अपने ज़ीबुशान कलाम में किस तरह खिताब करता है, किस अंदाज में करता है, किस पैराए में करता है, अपनी मखलूक को किस तरह दावत देता है। एक बेहतरीन अंदाज बयान है। गौर करें, तर्जमे को देखें, अल्फाज को हम ब्रेक करेंगे। आप देखा करें कि अल्फाज ब्रेक होते हैं तो इसका जो से हरफी लफ्ज़ है वो हम उर्दू में कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला समझने के बाद हमें इन आयात की रोशनी में अपने अमल को संवारने और इस अज़ीम शान दावत को लोगों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा दें। तर्जमे की तरफ जाएंगे। सूरह नबा की तकरीबन 20 आयात हम पढ़ चुके हैं। 20 आयात हमारी हो गई है। अब आज जो है 21 से लेकर 30 पर मुश्तमिल आयात है। तो तर्जमे से की तरफ हम जाएंगे। इन्ना से शुरू हो रहा है। इन्ना यहाँ 2 मरतबा आया है, एक ये आया है और एक ये आया है। तो कुरान मजीद में जब इन्ना आएगा तो इसका तर्जमा क्या होगा, यकीनन या बेशक। लेकिन ये बाज़ औक़ात आएगा अन्ना भी आएगा। ये इन्ना शुरू में आता है, ये अन्ना दरमियान में आता है। जिस तरह आप कहते हैं ना, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। लेकिन यहाँ पे देखेंगे शुरू में ये होगा, आयत के शुरू में इन्ना, वहाँ पे देखें इन्ना। लेकिन एक और इन्ना है जो आप पढ़ेंगे तो वो इस तरह है, इन्ना इस तरह, बेशक हम। और एक अन्ना इस तरह भी आएगा, उसके माने क्यों कर, किस तरह के मानों में होगा। अब आप तर्जुमे की तरफ देखेंगे। यकीनन, ये अल्लाह फरमाता है यकीनन, शक नहीं करना। दिल से शक को बिल्कुल निकाल दो। जो मैं कह रहा हूं वो तुम्हारे हक में कह रहा हूं। वो क्या है, जहन्नम जो है, बेशक जहन्नम क्या है, कानत है मिरस्वादा, घात लगाए हुए, घात पे इंतजार वेट कर रहा है। यानी जहन्नम इंतजार में है, वेट कर रही है, यानी घात लगाए बैठी है।
اس لیے اس جہنم سے بچنے کی فکر کرو، اور جہنم سے بچنے کا واحد ذریعہ قرآن مجید ہے۔ بے شک قرآن مجید کے بغیر آپ جہنم سے خلاصی پا ہی نہیں سکیں گے۔ یہی قرآن ہے جو آپ کو جنت کی طرف لے جانے والا کلام اور دوزخ سے بچانے والا کلام ہے۔ اس کو سمجھنا ہے آپ نے۔ آگے فرماتا ہے کہ کس کے انتظار میں؟ لِلطَّاغِینَ۔ اب اس کو ہم بریک اپ کریں گے۔ لام کو علادہ ہے، لے، اس کے بعد الف لام اس میں پوشیدہ ہے، اور آگے ہے طاغن کا لفظ ہے، اور آگے جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ یا نون ہے۔ یہ لفظ اتنا بڑا ہے۔ لی جب آئے گا تو یہ فور کے لیے لیے، اور ال جب آئے گا تمام یا دی کے لیے آئے گا، اور طاغن کے معنی طاغوت سے ہے۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ حد سے تجاوز کرنے والا، سرکشی۔ ہاں سرکشی کرنے والا۔ تو یہ سرکشی کرنے والا، لیکن یہ والا اس لیے نہیں ہے کہ یہاں جمع ہے، تو ہم کہیں گے کرنے والے۔ جب آخر میں یا نون واو الف واو نون آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ترجمہ جمع کے صیغے میں کریں گے، مذکر میں۔ مآبا، مآبا کے معنی ٹھکانہ۔ جہنم سرکش لوگوں کے انتظار میں ہے، اور یہ جہنم ان کا کیا ہے؟ ٹھکانہ۔ ان کے لیے ٹھکانہ ہے۔ اب کلیئر ہو گئی دو آیات؟ مشکل تو نہیں ہے نا؟ آگے دیکھیں۔ لابثین، لابس، یہ لفظ ہے لابس۔ لابس کے معنی رہنے والا، قیام پذیر، یعنی کسی جگہ رہائش کو، ٹہرنے کو، رکنے کو کہتے ہیں لابس۔ اور لابثین کے معنی کیا ہوگا؟ رہنے والے، ہمیشہ رہنے والے، رہنے والے ہوں گے۔ فیہا، اس جہنم میں۔ اچھا یہ ہا جو ہے یہ پروناؤن ہے کس کی طرف؟ یہ جہنم کی طرف ہے۔ اگر یہ کہیں مذکر ہوتا تو یہ کیا ہوگا؟ فی ہے۔ یہ فی ہا اس لیے ہے کہ یہ مؤنث کی طرف اشارہ ہے۔ تو فی ہا کون ہے؟ وہ جہنم کی طرف اشارہ ہے۔ تو جہنم عربی میں بھی مؤنث ہے، ہماری زبان میں بھی مؤنث ہے۔ احقابہ، احقاب کے معنی مدتوں تک، یعنی غیر معینہ مدت تک، غیر معینہ مدت تک کہاں رہیں گے؟ جہنم میں۔ جہنم میں رہیں گے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کس سے بچو؟ اگر اس میں گئے تو پھر نکلنا مشکل ہو جائے۔ اس سے نکلنے کا ذریعہ جو ہے وہ زندگی میں قرآن سے تعلق جوڑنا ہے۔ قرآن سے تعلق جوڑے بغیر جہنم سے خلاصی ممکن نہیں ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں کوشش کرو کہ اس قرآن کے طالب علم بن جاؤ۔ اس قرآن کو ختم کرنے کے بجائے اس کو کیا کرو؟ پڑھو، سمجھ کے پڑھا کرو، اسی سے رہنمائی حاصل کرو۔ اس سے بہترین رہنما اور کون ہے؟ آگے نہ فرماتے ہیں لا یذوقون، اس جہنم میں پھر کیا ہوگا؟ نہیں، یا کا میں نے بتایا تھا، یہ ذوق کا کیا بتایا تھا؟ چکھنا۔ اور جب ہم اس کو جمع کے صیغے میں کریں گے تو واو نون جمع کے لیے ہے، تو چکھیں گے نہیں، یہ چکھیں گے۔ فیہا، اس جہنم میں۔ برد کہتے ہیں ٹھنڈی چیز کو، کوئی ٹھنڈی چیز، یخ، وہ یخ، ٹھنڈی چیز، ماء البارد۔ ہاں بارد بھی، الماء و بارد۔ ولا شرابہ، اور نہ کوئی پینے کی مشروب، پینے کی چیز، معاملے، یعنی یہ مزہ نہیں چکھ سکیں گے، نہ کہیں ٹھنڈی چیز اور نہ ہے کہیں پینے کے لیے کوئی چیز ہو۔
यानी दोनों चीज़ों से महरूम हो जाएगा। अब अल्लाह फरमाते हैं हाँ कुछ ना कुछ तो हम ज़ियाफत करेंगे। वो क्या ज़ियाफत होगी कि मुजरम है ना, जेल में जो जाते हैं तो उसको खाना तो मिलता है, तो इसको भी खाना दिया जाएगा। तो खाना कौन सा होगा? इल्ला मगर मिलेगा हमीम, हमाम से है, हमाम के माने गरम, गरम वो खोलता हुआ पानी और बहती हुई पीप, बहती हुई पीप, ये ज़ियाफत होगी। ए मेरे बंदो, मैंने तो तुम्हारे ऊपर नेमतें ही नेमतें नाज़िल की है, लेकिन तुमने इस अजीम शान नेमत की कदर नहीं की। अब इस नाकदरी की बुनियाद पर अब तुम जहन्नम रसीद हो जाओगे, और जब जहन्नम में जाओगे तो फिर तुम्हें खाने के लिए ये नेमतें नहीं मिलेगी। वहाँ क्या मिलेगी? खोलता हुआ पानी पीप और पीप, बहती हुई पीप मिलेगी। कौन है बर्दाश्त करने वाला? इससे बचने के लिए हम दुनिया में क्यों कुरान मजीद के तालिब इल्म ना बने? क्या वजह है? क्या हुआ हमें? क्या ऐसी बात थी हमारे दरमियान? असल में कुरान मजीद में बार बार इस बात की तंबीह की जाती है कि उन लोगों से दोस्ती रखो जो तुम्हें कुरान की तरफ ले आने वाले लोग हो। उनको दोस्त मत बनाओ जो तुम्हें कुरान से क्या कर दे? दूर कर दे। वो कोई भी आदमी हो, कोई भी जमात हो, और जिनके हाथों में कुरान नहीं है तो आप कुरान से दूर कर दे, तो आप क्यों उनके साथ जा रहे हो? क्यों बैठते उठते हो? मासादिकीन कुरान मजीद में है कि कल जहन्नम के अंदर जब इस तरह की बात होगी तो उस वक़्त ये क्या करेंगे? अल्लाह फरमाते हैं यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, ये जालिम इंसान उस दिन अपने हाथ चबा चबा कर चीख पुकार करते हुए कहेगा या लैतनी इत्तखज़्तु मअर रसूल सबीला, कि हाय अफसोस मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी होती, उसका रास्ता इख्तियार किया होता, उसका कुरान समझ लेता। फिर कहता है या वैलता, हाय अफसोस, लैतनी कमबख्ती है मेरी, लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, कि मैंने दुनिया में फला शख्स को अपना दोस्त न बनाया होता। लक़द अदल्लनी अन ज़िक्र, उस दोस्त ने मुझे इस कुरान से क्या कर दिया था? दूर कर दिया था। बाद इज़ जाअनी, जबकि कुरान मेरे पास पहुंच गया था। क्या आपके पास कुरान पहुंचा या नहीं पहुंचा है? कौन है एक आदमी है जो कहे मेरे पास कुरान नहीं आया? सबके पास कुरान आया है, लेकिन तासुब की बुनियाद पर, तफरकबाजी की बुनियाद पर ये कुरान के करीब क्या होते? नहीं आते। अल्लाह तबारक व तआला उसका बताता है कि उस दिन आपको क्या होगा? खोलता हुआ पानी और बहती हुई क्या पीप से ज़ियाफत होगी। क्यों? जज़ाअन, ये बदला है। बदला है, क्या है? जज़ाअन, बदला होगा। विफाका, विफाक कहते हैं ना उर्दू में, आप कहते हैं वफाक या हुकूमत। वफाक के माने पूरा, कैपिटल मुकम्मिल, ठीक है। तो ये क्या है? वफाक के माने, इसको वफाका कहते हैं, वफाका, इसका दे वफाका। और जब आप उर्दू में कहते हैं मवाफिक, उर्दू में ही कहते हैं ना मवाफिक, यानी इसके हैसियत के मुताबिक इसको ये ज़ियाफत दी जाएगी, अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, जो उसने किया है। वफाका यानी पूरा पूरा आमाल के, इसको बदला दिया जाएगा। किसने? मेरे कुरान से ही मुंह मोड़ा था। वमन औरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, जो भी मेरे कुरान से मुंह मोड़ेगा मैं इनके ऊपर मईशत को क्या कर दूंगा? तंग कर दूंगा, उनके ऊपर मईशत तंग कर दूंगा। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और कल क़यामत के दिन जो मेरे कुरान से दूर रहेगा मैं उसको अंधा करके उठाऊंगा। जब ये उठेगा तो ये फौरन सवाल करेगा, काल रब्बी लिमा हशरतनी आमा, ए अल्लाह आज तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया? वक़द कुन्तु बसीरा, जबकि मैं तो साहिब बसीरत था। तो अल्लाह फरमाएंगे हाँ काला कज़ालिक, तुम्हारे साथ ये होना चाहिए। अतत का आयातुना,
ہماری آیات تمہارے پاس پہنچ گئی تھی، فنسیتہا، تم نے ہمارے قرآن کی آیات کیا کر دی؟ بھلا دی۔ جس طرح تم نے میرے قرآن کے ساتھ کیا اور وہ بھلا کے رکھ دیا، اس کو سہرا تم نے چھوڑ دی وہ آیات، تو آج یاد رکھو تمہیں بھی میں اسی طرح نظر انداز کیے دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو نظر انداز کر دے پھر کیا ہوگا ہمارا؟ اس لیے میرے بھائیوں کوشش کرو کہ قرآن مجید کو ایک دفعہ ترجمے سے پڑھ لو، لوگوں کی باتوں میں مت آئیں، کسی کی بات میں مت آئیں، اور یہ نہ دیکھا کریں قرآن کا ترجمہ کس نے لکھا ہے، جس نے بھی لکھا ہے پڑھا کریں، بس آپ اپنی فکر استعمال کریں، عقل استعمال کریں۔ آگے رب فرماتے ہیں یہ وجہ کیا تھی، یہ کیوں نہیں آتا تھا؟ اب بتاتا ہے اللہ، انہم، بے شک یہ جو لوگ ہیں جہنمی جو ہے، یہ کیا ہے؟ کانو جب آئے گا نا، کانو اور اس کے بعد یرجونا، کانو یعلمون ہے، اس طرح کا وزن ہوگا تو آپ کہتے ہیں یوز ٹو، جس طرح آپ کہتے ہیں استمراری، جایا کرتے تھے، کیا کرتے تھے، اس طرح کے معنوں میں۔ کانو یرجون، کانو جھٹلاتے تھے، کرتے، کیا کرتے تھے، لا نہیں، یرجونا امید، امید نہیں کیا کرتے تھے، یقین ان کو نہیں آتا تھا کس چیز کا؟ صبر، کہ مجھ سے بھی کوئی حساب لے گا، صبر، حساب، صبر۔ حساب کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کیوں دور ہوا، کیا ہوا؟ وَكَذَّبُوا، اور اس نے جھٹلا دیا تھا، اور جھٹلایا، واو الف، انہوں نے، بِآیاتنا، بی معنی سے، آیات کے معنی آیات، اور نا کے معنی ہماری، ہماری آیات سے کو کیا کر دیا تھا انہوں نے؟ جھٹلا دیا تھا۔ نشانیوں، کذابہ، جی نشانیوں، نشانی سے مراد